अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मैंने अनाउंस किया था एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए जो एसपीएससी की होने वाली हैं एसएसटी के एग्ज़ाम्स। और तो ये चीज़ें और भी दूसरी जो जॉब्स की टेस्ट हैं जैसे एफपीएससी की होगी, एसपीएससी की हो गई, या फिर एनटीएस या फिर आईबीए, ये सारों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश का पोर्शन भी हमारा चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे इस्लामियात को। और ये हमारा पहला सेशन होगा इस्लामियात का। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है हम कवर करते आएंगे। इसमें मैंने कहा था कि एसएसटी के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 3 से क्लास 12 तक जो भी इस्लामियात के बुक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा उससे जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, तो इस्लामियात को शुरू करने से ना हम हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इसकी लाइफ से पहले के जो प्रॉफिट्स गुजरे हैं, पहली एक नज़र हमारी उन पे होगी। और इसमें हम पर्सनैलिटीज़ को पढ़ेंगे, ये प्रॉफिट्स की पर्सनैलिटीज़। तो उसमें मैं बताता चलूँ कि अभी ये जो भी पर्सनैलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ये इन बुक्स में ही मेंशन्ड है। इन पे एक प्रॉपर लेसन्स हैं क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक। तो पहली जो पर्सनैलिटी है वो डेफिनेटली प्रॉफिट हमारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसके जो सन्स हैं, बेटे, उनको देखेंगे। और उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ इससे भी आते हैं। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल की भी जो है ना, उनकी भी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और लास्ट में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये जो भी हैं पैगंबर, इनकी हम लाइफ को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक मिसलिनियस लेक्चर भी होगा जो बाकी के इम्पोर्टेंट पैगंबर हैं जैसे हज़रत ज़िक्रिया हो गए या हज़रत यूनुस हो गए, तो उन पे भी हमारा एक लेक्चर मिसलिनियस में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो पर्सनैलिटीज़ मेंशन की गई हैं इन किताबों में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की, उसमें 4 खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, जो है ना, इन 4 खुलफाए राशिदीन की लाइफ को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लेसन है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, उसको भी हम देखेंगे। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाइफ को भी देखेंगे। और उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद का भी एक लेसन दिया गया है इन किताबों में, उसको भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो है उसका भी लेसन है इस्लामियात में। सलाहुद्दीन अयूबी, अल्लामा इब्ने खिल्दून और मोहम्मद बिन कासिम, अबू अली सीना, शाह वलीउल्लाह, हज़रत अबू उबैदा बिन जरा, जाबिर बिन हयान और मोहम्मद राशिद रोज़े धनी। तो इनको भी इन किताबों इस्लामियात में वालों में इस्लामियात की किताबों में इनकी लाइफ को भी ना शामिल किया गया है, तो इनको भी हम ज़रूर देखेंगे। और साथ ही जो ये हदीस से रिलेटेड हैं, इमाम बुखारी हो गए, अबू हुरैरा हो गए, तो इनको भी हम इनकी लाइफ को भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे। उसके बाद हम आहिस्ते आहिस्ते दूसरे प्रॉफिट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 मैंने टाइटल लिख दिए हैं। ये अक्सर क्वेश्चन में भी आते हैं कि अबुल बशर किसका लक़ब है, किसका टाइटल है, रूहुल बयान किसका टाइटल है। तो ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलकाब हैं। और रूहुल बयान इसलिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1 लाख लैंग्वेजेस ज़बानों को जानते थे, इसलिए रूहुल बयान कहा जाता है। और ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखे, ये यहाँ पे कोने में इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टू बिल्ड मॉस्क ऑन अर्थ। हज़रत आदम पहले वो थे जिन्होंने ज़मीन पे मस्जिद जो है ना वो कायम की थी। ठीक है, उसके बाद लेड द फाउंडेशन ऑफ काबा, पहली बार भी काबे की फाउंडेशन जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कि फ्राइडे को हज़रत आदम को पैदा किया गया।
حضرت آدم از دا ورڈ آف ہیبریو لینگویج. اچھا یہ عبرانی جو زبان ہے اس کا لفظ ہے حضرت آدم. آدم مینس سن آف ریڈ ارتھ. یہ آدم کی لفظ کی جو ہے میننگ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی 90 فیٹ اور ایج تھی 950 ایئرس ایج تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جب ان کو بی بی ہوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جاتا ہے تو ان دونوں کو نا سیپریٹ لینڈز پہ جو ہے نا وہ اتارا جاتا ہے. تو آن ایکسپلجن فرام ہیونس جنت سے نکلنے اخراج کے بعد حضرت آدم لینڈیڈ ایٹ سرندپ. اب یہ نوٹ کر لیں سرندپ جو سری لنکا میں ایک جگہ ہے وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. اچھا اس کے بعد ہے سری پادا اور آدم سپیک. یہ نوٹ کر لیں سری پادا اور آدم سپیک از اے ماؤنٹین ان سری لنکا ویئر حضرت آدمس فٹ پرنٹس آر مارکڈ. اچھا یہ فٹ پرنٹ کی طرح کوئی ایک ماؤنٹین ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے فٹ پرنٹ ہیں یا ایسی کچھ اس سے ریلیٹڈ چیز وہاں پہ ہے. تو یہ آدم سپیک بھی یا سری پادا پیک بھی سری پادا بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ سری لنکا میں ہے. ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لیں. اس کے بعد جب جنت سے نکالا گیا تو بی بی ہوا کو جو ہے وہ جدہ میں اتارا گیا. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں بی بی ہوا کو جدہ میں. ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لیں بی بی ہوا لینڈیڈ ان جدہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد 9 ذوالحج کو حضرت آدم اور بی بی ہوا عرفات کے میدان میں آپس میں ملے تھے جنت سے نکالنے کے بعد. یہ چیزیں کچھ. اچھا اب آتے ہیں ان کے بیٹوں پہ. 3 بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل قابیل اور شیس. قابیل جو ہے قابیل نے مارا تھا حابیل کو. اسی لیے دوزخ میں جب ہیل میں پھینکا جائے گا تو پہلا شخص قابیل ہوگا جسے اس میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اور سب سے چھوٹا ان میں سے ینگیسٹ جو تھا وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سیکنڈ پرافیٹ بھی حضرت شیس علیہ السلام تھے. اور حضرت شیس کی ایج تھی 912 سال. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے حابیل قابیل کلڈ حابیل ٹو میری اکلیما. یہ اکلیما کوئی پری تھی جنت سے آئی تھی جو ان میں سے کسی ایک سے اس کی شادی ہونی تھی. اسی لیے قابیل نے حابیل کو مارا تھا کہ میں اس سے شادی کروں. اس کے بعد ہے حضرت آدم ہیڈ 2 ڈاٹرز. 2 بیٹیاں تھیں حضرت آدم کو. اور یہ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ انسیڈنٹ آف حضرت آدم از مینشنڈ ان سورہ آراف. قرآن مجید میں سورہ آراف میں حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا یا جو بھی قصہ ہے وہ سورہ آراف میں بیان کیا گیا ہے. لاسٹ پہ ہے حضرت آدم واز 130 وین حضرت شیس واز بارن. جب حضرت شیس پیدا ہوئے تھے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی ایج تھی 130 ایئرس. تو یہ تھا. اچھا آپ کو میری لیکچرز کی میرے ویڈیوز کی اگر PDF فائل چاہیے جو بھی میرے اب تک ہو چکے ہیں ان ساروں کی PDF اور جو بھی اب آگے بھی آئیں گے میرے ویڈیوز ان کی بھی اگر آپ کو PDF چاہیے تو آپ مجھے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. تو آپ کو ایک پیڈ گروپ میں ایڈ کیا جائے گا جس کی آپ کو تھوڑی فیس بھی جو ہے نا وہ جمع کرنی پڑے گی اور وہاں پہ آپ کو ساری PDF فائلز مل جائیں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.